سلام كمي تخونو كبرات تخاتلتي EFBN ستوديوم نلومي 23 تحساس 2025 سولوس قطري زتدالو زيناتات حزلكم مسيلخو كسام موداتام سيصنحكم كتكاتاتولو بخبرنا عدمكو نكتتالو كتعملكم بقدامنت نتبتاتهم بريزيدنت فدريشن كعس اغري اتاكا بزوباون هاغراون صوتاتات دسكيلا زلا ايرترا اب اخيبا لعلوت كوميته فيفا عالم مستافو زترخبه حابريتام حاده بعال سلطان بلصقنا ممحدار كل امحرا نحبرتسب تغارونا امحران ناب متفنانن ግጭትን ዝዕድም ዘስምዖ زي حلفنتو مغلصي زملكتن باطيرا إثيوبيا كاب عالم بدحريت مبل سالساي درجة محازون اب زحلف قدام مغدات غاطيمو كاميدا كوص زترايه الكسندر إساق غانتو ليفربول نمسبور تو زملكت زوصاتو مغلصي بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب هاغورو لعول دمص زلوون ازي قتالنا صور زعاطق مراكب وግ ابز حصر اوان كتهنص مخانا مغلصي مسمعو زبلون كالوتن زيناتات حزلكم مصيلخو كسام وداتا مساي بمصلاح زرزراتهم كتكاتاتلو يعدم بريزيدنت فدريشن كعس اغري ايرترا مخانو زتغلص اتو باولوس ولد هيمانوت اباخيبا لعلوت كوميته فيفا مستافو تغليصم بريزيدنت فدريشن كعس اغري ايرترا اتو باولوس ولد هيمانوت ب16 تحساس 2025 ابدو حق طراب استقايده نمعبال مسرت كعس اغري عالمنا وطن 2025 زعلم اخيبا لعلوت كوميته فيفا تساتيفهم ابتركب بريزيدنت فيفا جياني انفانتينو اسلطان ارسنال نبر ارسن فينجر حلافي من معبال كعس اغر عالمنا كومون زتفلاليو لعلوت حلفتي زتساتفو خوينم مس سبورت كعس اغر تاساسيرو بزفريتهم سمياتن اب اوان مغزاتي اب هاغراويت غانتا ايثيوبيا عزوز تراب بزنوبرم تصاوتن تفلت ايرترام ابزوان غناكا بزوباون اهغراون وددرات تغليلا كرسا نمنتايو ابتا اخيبا تحويسو نبوزحات اغريملهم ايرترا بفلاي ابز قرب عامتات كاب وددرات كعس اغرينا رحاقت زمصت كوينام ابوزح حغاطاميتات كاب وددرات كتسحب وي رئسا كتغلل ترايام ابتا هاغر زلو بوليتيكاو كنتات اب معبالو كعس اغري التاو صلوا يحدر كم زلو كل زسامع معلو حقيقم بتوسخون اب وقعوي وددرات كعس اغري سلازي تساتف اب درجه كعس اغري فيفا كيترفه اي تسرعتنا الله حدا كاب ابالات بلصقنا ممحدار كللا محرا زخونه بعال سلطان مسحزبي اب زكايدا اخيبا اليتاتن مراحتن تግራይ ጸላአት ህዝብ محرام كبل تزاريبم اتي يرغاز تبهله بعار سلطان نكونتا ጸጥታ ክልል አምሐራ መልኪቶ مسحزبي اب زكايدا اخيبا نزي كبل زتسمع خوينم اب تግራይ ዝርከቡ ጽንፈኛታት ዝብል ቃል ተጠቂሙ ዝጽውዖም ኤሊታትን መራሕትን ትግራይ ቀንድ ጠንቅናይቲ اب ክልል አምሐራ አጋጢሙ ዘሎ ናይ ጸጥታ ጸገም ክብልዩ اب መንጎ ክልቲኡ ሕብረተሰብ ምትፍናን ዝፈጥር ዘይ ሓላፍነታው መግለጽ ክህብ ተሰሚዑም اب ክልል አምሐራ ዘሎ ናይ ጸጥታ ጸገም ብሰንኪ اب መንጎ መንግስት ብልጽግናን ፋኖን ድሕር ዝተፈጥረ ዘይምርግጋ اب 2023 ዘጋጠመ ኮይኖም ንዑጥቋት ፋኖ ብምዕጣቅን ብምስልጣንን ኣብዚ ደረጃ ዘብጽሕ ድማ ባዕሉ መንግስት ብልጽግና اب እዋን ወራር ትግራይ ምዃኑ ዝፍለጥ እዮም የዚህ ክልል መተራመስ ዋና ተጠያቂው የትግራይ ጽንፈኛ ኃይል ነው። ዋና ተጠያቂ ለትግራይ ጽንፈኛ ኃይል መቼውንም ቢሆን ምረት እንዳይኖራችሁ፣ መቼውንም ቢሆን ሐሳቡ እንዳትጋሩ። ምንጊዜም የአማራ ህዝብ ጥላት ነው። እዚ ከምዚልን ከሎ ባጤራ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ካብቶም ዝተሓቱ ተባሂሉ ብምምዝጋብ ኣብ ታሪኽ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ክብረ ወሰን ሒዛ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኣብታ ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ግጭትን ዘይርጉእ ኩነታት ጸጥታን ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ኣብ 2020 ናብ ልዕሊ ትግራይ ድሕሪ ዝተኻየደ ወራር ቁጠባ እታ ሃገር ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናንቆልቆለ ክመጽእ ድሕሪ ምጽንሖም
ኣብ 2025 ባጢራት ሃገር ንክልተ ሃገራት ጥራይ በሊጹ ብድሕሪት መበል ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ከም ዝርከብ ብሉምበርግ ኣብ ዘውፅእ ሓበሬታ ገሊጾም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ 2020 ልፍንቲ ፈጢሩ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘካየደ ወራር ዓብዪ ስሕተት ምዃኑ ዝገልጹ ተንተንቲ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኦሮምያን ካልኦት ከባቢታትን ዝርከቡ ዕጡቋት ብሓይሊ ንምጭፍላቕ ዘካይዶ ዘሎ ዘዕውት ወተሃደራዊ ስጉምቲ እውን ዓብዪ ጌጋ ምዃኑ እዮም ርእይቶኦም ዘቐምጡ። ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ብሰንክቲ ብቐዳም ጋንትኡ ኣንጻር ቶተንሃም 2-1 ዝሰዓረትሉ ፀወታ ብዘጋጠሞ ማህረምቲ ኣብ ፀጋማይ እግሩ መስፈርቲ ከም ዘጋጠሞን መጥባሕቲ ከም ዝተኻየደሉ ጋንትኡ ኣፍሊጣ። ኣሌክሳንደር ኩነታት እግሩ ናብ ንብርቶ መሊሱ መዓስዩ ናብ ፀወታ ክምለስ ኣብ ዝብል ገና ጋንትኡ ኣይፍለጠትን ንኣዋርሕ ካብ ፀወታ ከም ዝረሕቅ ግን ርጉፅ ኮይኑሎ። ሊቨርፑል ንመስበርቲ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣመልኪታ ኣብ ዘውፅኣቶ መግለፂ እቲ ካብ ኤርትራውያን ስድራ ዝውለድ ሽወደናዊ ኣጥቃዒ ዕውት መጥባሕቲ ተኻይዱሉሎም ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ከባቢ ዓንካሪቱ ዘሎ መስበርቲ ኣብ ከባቢ በረኾዳ እውን መንቃዕቲ ዓፅሚ ኣለዎ ኢላ። ኣሌክሳንደር ኣብቲ ናይ ቀዳም ፀወታ ተቐይሩ ብምእታው ሸቶ ኣብ ዘመዝገበሉ ብተኸላኸላይ ቶተንሃም ሚኪ ቫንደቨን እግሩ ተቐርቂሮ ኣብ ዝወደቐሉ እዩ እቲ መስበርትን መንቃዕቲ ዓፅምን ኣጋጢምዎም። ኣሌክሳንደር ካብ ሜዳ ክወፅእ እንከሎ ባዕሉ ክንቀሳቐስ ስለ ዘይከኣለ እውን ተደጊፉ ይወፅዩ። ኣብ መስከረም ብ125 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ኒውካስል ናብ ሊቨርፑል ዝተጸንበረ ወዲ 26 ዓመት ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብ ሊቨርፑል ከምቲ ኣብ ኒውካስል ዝነበሮ ብቕዓት ከርኢ ኣይከኣለን ዘሎም። ኣብ 10 ፀወታታት ዝሓለፈ ቀዳሚ ካልእቲ ሽትኡ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ኣቁፂሩ ዘሎም። ኣብ ዝሓለፈ ክራማት ኒውካስል ኣብ ኤስያ ኣብ ዝገበረቶ ናይ ቅድሚ ዓመተ ስፖርት ፀወታታት ብሰንኪ ቀሊል መጉዳእቲ ሰለፍ ከም ዘይተጸንበራ ተገሊጹ እኳ እንተነበረ ንሱ ግን ካብታ ክለብ ክወፅእ ይደሊ ምንባሩ ድሒሩ ተራእዩ እዩ። ካብ ኒውካስል ተፈልዩ ኣብታ ናይ ቀደም ክለቡ ሪያል ሶሴዳድ በይኑ ልምምድ ብምግባር ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ መስኮት ምስግጋር ድማ ናብ ሊቨርፑል ተጸንቢሩ። ኣብ ሙሉእ እዋን ቅድመ ውድድር ምስታ ጋንታ ስለ ዘይነበረ ብሰንኩ ድማ ኣብ ሙሉእ ብቕዓ ስለ ዘይኣተወ ኣብ ኩሉ ውድድራት 10 ፀወታታት ጥራይ እዩ ተሳቲፉ ዘሎ። ኣብዚ እዋን ሊቨርፑል ኣገደስቲ ተፃወታ ማለት መሐመድ ሳላሕ ምስ ሃገሩ ግብፂ ኣብ ውድድራት ዋንጫ ኣፍሪቃ ብምህላውን ኮዲ ጋክፖ ድማ ብሰንኪ ማህረምቲ ከሲራቶም ከም ዘላ ዝፍለጥ እዮም። በዚ ድማ ኣብ ክራማት ካብ ኣይንትራክት ፍራንክፈርት ዝዓደገቶ ኣጥቃዓይ ሁጎ ኤኪቲከ ኣንጻር ቶተንሃም እውን ሸቶ ዘመዝገበ ከም ቀንዲ ጥቃዓይ ኮይኑ ክቕፅል ትፅቢት ይግበር። እዚ ወዲ 23 ዓመት ፈረንሳዊ ተፃዋታይ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት 11 ሸቶታት ከመዝግብ እንከሎ ኣብ ዝሓለፈ 3 ፀወታታት እቲ ሊግ ጥራይ 5 ሸቶታት ኣመዝጊቡ። እዚ ብቕዓት ኤኪቴከ ድማ ሓደ ካብቲ ኣሌክሳንደር ኣብ ወንበር ተቐየርቲ ክጸንሕ ዝገበረ ምኽንያት ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ። ሕጂ እውን ኣሌክሳንደር ኢሳቅ መስበርቲ ተወሲኽዎ ናብ ፀወታ ምስ ተመለሰ ናብ ብቕዓት ተመሊሱ ቦታኡ ኣብ ምምላስን ኣብ ምውሓስን ከቢድ ስራሕ ከም ዝፅበዮ ተንተንቲ ስፖርት ይገልጹ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሃገሩ ኣካል ናይቲ ዝተሓደሰ ህንፀት ሓይሊ ባሕሪ ወርቃዊ መርከብ ዝኾና ከቢድ ዕጥቂ ዘለወን ብስሙ ዝተሰምያ ሓደስቲ መራክብ ውግእ ክትእዘዝ ምዃና ኣፍሊጦም። ህንፀት ናይታ ዩኤስኤስ ዲፊያንት ዝተባህለት መርከብ ኣብ ቀረባ እዋን ክጅምር ትፅቢት ዝግበር ኮይኖም እተን ቀዳሞት መራክብ ድማ ድሕሪ 2 ዓመትን ፈረቓን ስራሕ ክጅምራ ምዃነን ትራምፕ ገሊጾም። እዚ ኣካል ናይቲ ብፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ሰብ ዘለወንን ሰብ ዘይብለንን መራክብ እንኮላይ ኣብ ዓበይቲ ሚሳይላ ዝዓጠቓ መራክብ ውግእን ንኣሽቱ መራክብን ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ንምስፋሕ ዝዓለሞ ዝዓበየ መደብ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ብዓቕሚ ምህናፅ መራክብን ጠቕላላ ፍርያትን ካብ ቻይና ድሕራ ከም ዘላ ሰበስልጣን እታ ሃገር ኣብ ዘጠንቅቕሉ ዘለዉ እዋን እዩ። ትራምፕ ብሶኒ ኣብ ፍሎሪዳ ዝርከብ ክለብ ጎልፍ ማር ኣላጎ ምፅሓፊ ምክልኻል ፒት ሄግሰት፣ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ማርኮ ሩቢዮን፣ ጸሓፊ ሓይሊ ባሕሪ ጆን ፌላንን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ህንፀት 2 ሓደስቲ መራክብ ውግእ ክጅመር ከም ዘጽደቐን ኣስታት 25 መራክብ ናይ ምህናፅ መደብ ከም ዘለዎን ክገልጽ ዝተሰምዐ ትራምፕ እዚአን ካብ ዝኾነት ክሳብ ሕጂ ዝተሃንፀት መርከብ ውግእ ዝቐልጠፋ ዝዓበያን ብ100 ዕፅፊ ዝሓየላን ክኾነአን ክብል እዩ ተሰሚዖም።
ህንጸት ተንዑጥቋት መራክብ ምስተዛዘመ ልዑል ድምፂ ዘለዎን ኣዝዩ ቀታልና ጽወር ክሕዛ ክዕጠቓ ምዃንን ከምኡውን ኣዛዚ ጉጅለ መራክብ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ዝጥቀመለን ክኾና ምዃንን ድማ ኣፍሊጦም